नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा न दिए जाने पर लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का एहतजाज। इन तबकात से इंसाफ करने का मुतालबा। रियासत की तकसीम से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत कमेटी तश्कील देगी, सोनिया गांधी ने दिया इशारा। आला तालीम में मुसलमानों का तनासुब दूसरे तबकात से कम, मरकजी वजीर पल्लम राजू का उर्दू यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद से खिताब। गुंटूर में विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल को खत्म करा दिया गया, इतवार से जेल में भूख हड़ताल शुरू करने जगन का फैसला। और इंजन बोले में बाइक और फिर इंडिका गाड़ी की जद में आकर 7 साला लड़का हलाक, दोनों लापरवाह जिम्मेदार मफरूर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा न दिए जाने पर पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि दस्तूर की दफा 341 मजहबी आज़ादी और दीगर बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। शेड्यूल कास्ट तरमीमी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने अपनी किताब हरिजन में ये लिखा है कि एक हरिजन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छूत छात का मसला सारी जिंदगी उसका ताक़ुब करता है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि क्या ये हुकूमत बाबा कौम के इन अल्फाज की तस्दीक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन ऑफ एससीज ने 18 दिसंबर 2007 को इस ज़िमन में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत उस्मा ने जवाब तलब किया है और यह हुकूमत गुज़िश्ता कई सालों से जवाब दाखिल नहीं कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पूरे मुल्क में दलित मुस्लिम सिर्फ 0.8% हैं जो समाजी, तालीमी और माशी तौर पर पसमानदा हैं। उन्होंने कहा कि फिर उनके साथ क्यों इंसाफ नहीं किया जा रहा है, जबकि 1936 से 1950 तक दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा हासिल था। 1950 में आर्टिकल 341 बनाया गया। उस वक्त सिर्फ हिंदुओं को एससी का दर्जा दिया जाता था। बाद में इसमें तरमीम करते हुए बुद्धिस्टों और सिखों को शामिल किया गया, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन शामिल नहीं किए गए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि इस हुकूमत ने सच्चर कमेटी बनाई। इस कमेटी ने भी दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की सिफारिश की है। सदर मजलिस ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश न किए जाने पर शदीद एतराज किया। सर, अंडर आर्टिकल 341 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोवाइड स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट टू दोज पीपल हु आर एट द लोअर स्ट्राटा ऑफ एंड दे आर कॉल्ड दलित्स। Now, using these powers, the Honorable President of India, in its Order 1950, restricted the status to only those who profess Hinduism as their religion. I would like to quote to the Minister, Para 3 of Order 19. Thus, Dalits who were professing religion of Sikhism, Buddhism, Islam and Christianity were denied this right of scheduled caste, which they were enjoying from 1936 to 1950. They were enjoying. Later on, Sikhs and Buddhists were granted the status of scheduled caste. Now 2 amendments were made. My question to the government of the day is, when Muslims are entitled to OBC quota, when Muslims can avail reservation under scheduled tribe, why is it that Dalit Muslims and Dalit Christians cannot be given the status of Dalit? I would like to know from the Honorable Minister, when she stands up to reply, will she agree with me in saying that Article 341 of the 1950 Presidential Order is unconstitutional, it is discriminatory, it is depriving, and it contravenes our fundamental right of Article 14, Article 15, Article 16 and Article 25, right to freedom of religion. Will she agree with me that 1950
and 341(1) is unconstitutional. It is depriving, it is discriminatory, it is clearly discriminatory. What is the government doing to ensure that this discrimination ends? And why do I say that? Article 13(2), so let me read Article 13 subsection 2. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. Now coming to this government, headed by Dr. Manmohan Singh, you have formed Sachar committee. Sachar committee had only for reservation, it has recommended reservation to be given to Dalit Muslim, Dalit Christians. No other has not mentioned a word. This government had formed the Linguistic Minorities Commission, Religious Minority Commission, headed by a retired Chief Justice of Supreme Court, Justice Ranganath Mishra. You have tabled a report in this August House without an action taken report. You form a commission under Inquiries Act of 1951, you don't table an ATR. So what is the sanctity of this August House? What is the sanctity of your decisions? Are you really serious enough for upholding secularism? Are you really serious enough to upholding the right to equality before of law, Article 14 and freedom of religion? Second point, sir. Third point. National Commission of SCs in their order of 18/12/2007 has given a green signal. What are Dalit Muslims in the whole Indian population? 0.80%. 0.80%. And educationally, socially, they are backward. Justice has to be done. In conclusion, sir, what Mahatma Gandhi wrote in Harijan, Volume 4, Number 46, Pune, December 26, 1936. Mahatma Gandhi wrote, whether the Harijan is nominally Christian or Hindu or Sikh or Muslim, he is still a Harijan. He can't change his spots inherited from Hinduism. He may change his garb and call himself a Catholic Harijan or a Muslim Harijan or a new Muslim or a new Sikh. His untouchability bound him during lifetime. For God's sake, why don't you uphold the words of Mahatma Gandhi? When the father of the nation, we accept the father of the nation, has written this. You don't want to accept his words. Now coming back to 1997, sir, again, National Commission of Minorities under Section 9, Subsection 1 of NCM Act has recommended for the outright removal of the provision of the 1950 order which confines SC status to 3 specific religions. And in annual report of 2006 and 7 they have done. Why doesn't this government, sir, at least the matter is pending Supreme Court. I don't know what is Supreme Court doing. For 4 years the matter is lying over there. And this government headed by Dr. Manmohan Singh has let us down completely. You have not even filed a reply in the Supreme Court. What is your opinion? Supreme Court has posed 3 questions to you. You cannot even answer those 3 questions. Are you running a government of the day, I say? You cannot reply to 3 questions to Supreme Court. And what has happened to the Usha Mehra Commission report of reclassification of Dalits in Andhra Pradesh? It is a commission report. The government is sleeping over that. My request to the government, sir, in Andhra Pradesh is turmoil, in coastal Andhra. There are ministers of coastal Andhra who are harping on Hyderabad. You forget about Hyderabad. Hyderabad will never come to you, I say. But you can protect yourself. You can retrieve the lost ground, lost to the other party. The Dalits of coastal Andhra are nearly 20% over there. They are practicing Christianity, but they are not saying openly. Why don't you give them the Dalit status? Make a political point over there. The Dalits of Telangana are angry against you. Why? Because you are not implementing Usha Mehra Commission. So my request to this government is at least file a reply to the Supreme Court, or tell the Supreme Court we don't have a reply. You decide. You don't even want to file a reply. You don't want to take a decision despite a commission you as yourself has formed, and now you are bringing an amendment. And you are conveniently forgotten about Dalit. I'm concluding, sir. You have conveniently forgotten about Dalit Muslims, Dalit Christians. It is against equality before law. It is against freedom of religion. It is against Article 15 and 16. It is unconstitutional. It is discriminatory. And over and above that, if a Dalit converts to Christianity and then he decides, no, I'll go back to again Hinduism, he gets SC status. Isn't this injustice, sir? This particular 1950-341 is based on religion only. And why are you discriminating against Islam and Christianity? Is Dr. Manmohan Singh against Islam and Christianity? Pluralism is the ethos of our country. Secularism is inscribed in the preamble. For God's sake, rise up to the preamble of the Constitution. Rise up to the constitutional duty. And I would once again request my ministers, I'm concluding, sir, my ministers from coastal Andhra, focus on this.
you will retrieve the lost ground. You are focusing on Hyderabad, which is a lost cause for you. Thank you, sir. सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने रियासत की तकसीम के ऐलान से पैदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इशारा दिया है कि जिन इलाकों के मसाइल को लेकर खदशात पाए जाते हैं, इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दिल्ली में मीडिया के बाद सवालात का जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील का फैसला लिया जा चुका है और अब इससे वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के अमल को तेज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के जिन मसाइल को लेकर खदशात का इजहार किया जा रहा है, वो इस सिलसिले में अंतोनी कमेटी से रुजू हो सकते हैं। सीमा आंध्रा में जारी तहरीक अवाम से जुड़ चुकी है और अब उसको काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना वज़रा को उनकी जानिब से की गई नुमाइंदगी के बाद ये दो टोक जवाब दिया है। सेक्रेटरीट में तेलंगाना वज़रा के मौजूदा सूरत हाल पर हुए इजलास के बाद जब वज़रा ने वज़ीर आला से सेक्रेटरीट में जारी एहतजाज और दीगर उमूर पर नुमाइंदगी की तो वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो इस अवामी तहरीक के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने बातचीत के दौरान अपने सीमांध्रा के होने का खुलकर सबूत देते हुए तेलंगाना वज़रा को वरंगल और महबूब नगर में फतेह की रैलियां निकालने के प्रोग्राम को मुलतवी करने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आला के इस मौक़िफ़ से तेलंगाना वज़रा नाराज और मायूस भी देखे गए। रियासती वज़ीर जी श्रीधर बाबू ने गैर रस्मी तौर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 28 तारीख को जाना रेड्डी की क़यामगाह पर तेलंगाना कायदीन का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी। पता चला है कि दीगर वज़रा ने भी वज़ीर आला के मुलाज़मीन के हड़ताल के मौक़िफ़ पर नरम गोशा अख्तियार करने पर भी शदीद एतराज़ किया है। उधर रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा में 35वें दिन भी एहतजाज जारी है। कड़पा में तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। कई मकामात पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकज़ से फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। सड़कों पर रक़्स किया गया, कबड्डी खेली गई और लकड़ी फिराने का भी मुजाहरा किया गया। राजमंद्री में प्रिंटर्स एसोसिएशन की जानिब से रैलियां निकाली गईं और KCR का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। मज़ाहिरीन का कहना था कि रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। अनंतपुर में ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन ने गांधी चौक तक रैली निकाली और मरकज से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। अनंतपुर के दीगर मकामात पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें मुलाजमीन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। नेल्लूर में RTC बस स्टैंड के पास एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रैली निकाली गई और नारेबाजी भी की गई। काकीनाडा में DMHO के मुलाजमीन ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस मौके पर मज़ाहिरीन का कहना था कि सीमा आंध्रा कायदीन को जग्गा रेड्डी की तकलीद करते हुए मुत्तहिदा रियासत की खुली हिमायत के लिए आगे आना चाहिए। करनूल में 25वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। मुलाजमीन ने मरकजी वजीर के सूर्य प्रकाश रेड्डी के घर का घेराव करते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। इधर रियासत को मुत्तहदा रखने का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट मुलाजमीन का एहतजाज 25वें दिन भी जारी रहा। मुलाजमीन ने हफ्ते को तिरंगे के रंग के गुब्बारे हाथों में थामे हुए रैली निकाली। बाद में गुब्बारों को हवा में छोड़ने के दौरान नारेबाजी की गई। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वैएस विजयलक्ष्मी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म होने के बाद गन्नावरम एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ को यकीनी बनाने तक रियासत को मुत्तहदा रखने का मुतालबा किया है। विजयलक्ष्मी ने कहा कि तमाम इलाकों के साथ इंसाफ होने तक रियासत की तकसीम का हक किसी को नहीं है। उन्होंने बताया कि तबीयत बिगड़ जाने और जगन के मशवरे पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। ताहम उन्होंने बताया कि जगन ने रियासत के अवाम के लिए जेल में भूख हड़ताल का फैसला किया है। इससे पहले जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल खत्म करते हुए उन्हें पुलिस की गाड़ी में दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस मौके पर वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की जानिब से मज़ाहमत की वजह से हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए थे। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी 25 अगस्त बरोज़ इतवार से रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ और तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ के मुतालबे को लेकर चंचलगुड़ा जेल में भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब गुंटूर में अपनी वालदा वैएस विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल को ख़त्म कराए जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने जेल में भूख हड़ताल का जहन बना लिया था।
इसी सिलसिले के तहत हफ्ते को जगन मोहन रेड्डी की अहलिया भारती और पार्टी के दीगर कायदीन ने जेल में जगन से मुलाकात की। बाद में पार्टी के सीनियर लीडर रामाकृष्णा ने बताया कि जेल के कवायद के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी ने जेल हुक्काम की इजाजत से टेलीफोन पर बात करते हुए अपनी वालिदा विजयलक्ष्मी को भूख हड़ताल खत्म करने की तरगीब दी थी। मरकजी वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल डॉक्टर पल्लम राजू ने कहा है कि मुसलमानों का आला तालीम के मैदान में तनासुब दूसरे समाजी मजहबी तबक़ात से कम है। हुकूमत इस तनासुब में इजाफे के लिए इक़दामात कर रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने ये बात कही। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 5वां कन्वोकेशन ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम गच्चीबौली में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर और फिल्म सुपरस्टार आमिर हुसैन खां को दी गई। राजिंदर सच्चर को मुसलमानों के ताल्लुक से उनकी सिफारिशात पर एक डिग्री दी गई, जबकि आमिर खां को उनकी फिल्मों और सत्यम जैते जैसे प्रोग्रामों के जरिए समाज में शऊर बेदार करने पर यह डिग्री दी गई। आमिर खां का ताल्लुक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ानदान से है और वह साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वारिसों में से भी हैं। आमिर खां चंद मसरूफियात की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से शुक्रिया अदा किया। उनकी डिग्री उनकी वालदा जीनत हुसैन खां और बहन निखत खां ने हासिल की। इस मौके पर उनकी बहन ने खिताब करते हुए जज्बाती हो गई और आमिर खां को डॉक्टरेट देने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज आमिर खां डॉक्टर बन गए हैं। प्रोग्राम में वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले तलबा में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने लोकसभा से सीमांध्रा के अरकान की मौतली पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान ने सिर्फ अवाम के जज्बात को ऐवान से वाकिफ करवाने के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा किया, जबकि उनका मकसद कार्रवाई को रोकना नहीं था। सदर पीसीसी ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट की मौतली को वापस लेने के लिए उन्होंने मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर कमलनाथ को मकतूब रवाना किया है। सदर पीसीसी ने जगन की जेल में भूख हड़ताल से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि सड़कों पर ड्रामे बन चुके हैं, अब ये जेल में शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि ड्रामा सिर्फ जगन की बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरटीसी की कॉरपोरेशन की हैसियत को बर्खास्त करते हुए उसे हुकूमत की तहवील में लेने पर भी गौर किया जा रहा है और इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की मदद के बगैर तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी खत्म हो चुकी है, सिर्फ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तेलुगु देशम कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ना जाने वाले टीआरएस अरकान पार्लियामेंट के सर्टिफिकेट की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा तहरीक के पीछे चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी का हाथ है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को इलाकाई जमात नहीं है, दोनों इलाकों के बारे में गौर करना उसके लिए जरूरी है। रायलसीमा के अजला करनूल, अनंतपुर, चित्तूर और कड़पा के सैकड़ों अफराद ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद अवाम में फैली हुई बेचैनी से उन्हें वाकिफ करवाया। वफ्द के नुमाइंदे ने बताया कि कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करते हुए ये फैसला लिया है, जिससे अजला के अवाम काफ़ी मुतासिर हुए हैं। वफ्द ने कायद मजलिस के अलावा अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी डिवीजन नूर खां बाजार का दौरा किया। मुतालिका रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी के अलावा बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदार इस पैदल दौरे में साथ मौजूद थे। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों बालसट्टी खेत, कोमटवाड़ी, हुसैन नगर और अजा खान जहरा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और बालसट्टी खेत कम्युनिटी हॉल की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। तकरीबन 6 महीने से प्रोजेक्ट वाले काम करके छोड़े रोड, पानी के दिनों में काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है। उसका भी ऑफिसरों से, इंजीनियर से बात की गई, उसकी जल्द तकमील के लिए, उसके काम के आगाज़ के लिए तवज्जो दिलाई गई। और अज़ा खान ज़हरा के पास भी वाटर स्टैग्नेशन का एक पॉइंट बन गया। पानी बारिश होते हुए पानी जमा हो जाता है, एक तालाब का मंजर पेश करता है। उसको भी पैच वर्क के जरिए पानी की निकासी का इंतजाम के लिए हिदायत दी गई इंजीनियर्स को। कुछ स्ट्रीट लाइट की शिकायत हुई, उसको भी नोट करा गया।
اور جو گھروں کے باہر میٹر لگائے وہاں پہ میٹروں کی شکایت ہے کہ بل بڑھ کے آ رہی. ہمارے یہی صاحب ساتھ ہیں ان کو دیا گیا, انہیں ایگزامن کر کے اس کو ویریفائی کر کے بتائیں گے. جملہ بلدی برقی آبرسانی مسائل کے سلسلے میں دورہ کیا گیا. ریاض الحسن افندی کارپوریٹر نور خان بازار مجلس اتحاد المسلمین اور ابتدائی مجالس کے ہمارے ساتھی اس میں دورے میں شامل ہیں. ہم کو توقع ہے کہ چھوٹے چھوٹے مینٹیننس کے کچھ مسائل ہیں اس کی جلد یکسوئی ہوں گی, لوگوں کو یہاں پر سہولت ہوگی. شکریہ. رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے بلدی حلقے مہدی پٹنم کے مختلف محلہ جات کا میئر ماجد حسین اور محکمہ جات بلدی برقی اور آبرسانی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا اور مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. رکن اسمبلی نے ایودھیا نگر, دلشاد نگر, PNT کالونی, پدماراؤ نگر اور SBI کالونی کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے اور ساتھ موجود عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ عوام کے بلدی مسائل کے تعلق سے شکایت ہوں تو فوری اقدامات کیے جائیں. میئر صاحب کا دورہ ہونا بہت ضروری تھا. میئر صاحب پورے اپنے سینئر آفیسرز کے ساتھ AC, زونل کمشنرز, DMC, ایگزیکٹو انجینئرز, AMO سب کے ساتھ واٹر اور ڈرینیج لائن کے ساتھ میئر صاحب دورہ کرے. پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے جو ہے یہاں پر دورہ ہو رہا ہے. پورے آفیسرز کو میئر صاحب انسٹرکشن دیے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہ کام یہاں کے سالو کرو. میکسیمم ٹائم ان کو جو ہے 1 ہفتے کا دیا گیا ہے. جتنے روڈ سینکشن ہوئے وہ اسٹارٹ کرے اور جو نالوں کا پرابلم ہے, سیور لائن ڈرینیج کا بھی پرابلم ہے, ان کو بھی انسٹرکشن دیے ہیں میئر صاحب. تو اور ہمارے AMO صاحب بھی یہاں ہیں. کچھ کنڈیوں کا بھی پرابلم تھا تو ہمارے میئر صاحب وہاں پہ پھر دورہ کرے, اس کا بھی ڈیسیشن لیا گیا ہے. ہم پورے یہاں کے محلے کے لوگ بھی, ہمارے نارائن صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہے چاند ہے میئر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے جو ہے یہاں پر دورہ کرے. بلدی حلقہ ریڈ ہلز کے علاقے نامپلی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ذریعے خواتین کے 6 گروپس کو بلدیہ کے سیلف ہیلپ گروپس کے تحت قرضے منظور کروائے گئے ہیں. میئر محمد ماجد حسین کے ہاتھوں منظور شدہ پاکس بکس تقسیم کیے گئے. واضح ہے کہ ان گروپس کو قرضوں کی اجرائی کا آئندہ ماہ سے آغاز ہوگا. اس تقریب میں صفر بیلنس سے شروع ہونے والے اکاؤنٹس کے فارمز بھی تقسیم کیے گئے جو دینا بینک کے تعاون سے دیے جائیں گے. سرگرم مجلسی کارکن یاسر عرفات بھی اس موقع پر موجود تھے. پتھرگٹی پر واقع خطیم عاشور خانے سے متصل اوقافی مکان پر تعمیراتی کام کی اطلاع پر رکن وقف بورڈ اور رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے اراکین بلدیہ محسن بلالہ اور ریاض الحسن آفندی کے ہمراہ دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اوقافی اراضی پر بلا اجازت یا غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی. البتہ اگر کسی کے پاس وقف بورڈ کا اجازت نامہ ہو تو بورڈ اس کا تحفظ بھی کرے گا. عاشور خانہ نالے مبارک جو یہاں پتھر گٹی میں واقع ہے, یہاں پہ مسلسل کمپلینٹس آ رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ اللیگل کام ہو رہا ہے. اس وجہ سے آج وقف بورڈ کے عملے کے ساتھ ہمارے مقامی کارپوریٹر جناب محسن بلالہ صاحب اور نور خان بازار کارپوریٹر جناب ریاض الحسن افندی صاحب اور ہمارے مجلس کے تمام ابتدائی کے صدور اور متعلقہ اور پارٹی کے ورکر سب یہاں پہ وزٹ کیے اور یہاں پہ فی الحال یہاں کے جو مسائل ہے اس سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے یہاں پہ جو کام فی الحال چل رہا تھا یہ بتایا گیا ہے کہ وقف بورڈ سے کرایہ نامہ ہوا ہے, کرائے پہ جگہ لی گئی ہے, اس کا پورا جو ہے انکوائری ہوگی جب تک کا کام کو روکنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں. اور جو بھی یہاں پہ کرائے سے ہیں یا پھر اور کسی بھی وجہ سے ہیں اس کی ایک مکمل رپورٹ بنانے کے لیے میں نے کہا ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی عاشور خانہ نالے مبارک کے تحت جو اراضیاں ہیں وقف کی, اس میں نمایاں ہم نے جو وقف کی اراضی کو پروٹیکٹ کیا ہے وہ بیگم پیٹ پہ کروڑا روپے کی وقف کی اراضی ہے اور اس کو حبیب ملت الحاج علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے اسمبلی میں یہ سخت احتجاج کرتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ٹاسک فورس سے اس زمین کو حاصل کیا تھا واپس. اسی عاشور خانے کے تحت مزید 700 ایکڑ ایک زمین ہے, اس کے بھی دستاویز ہم کو ملے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا تحفظ کیا جائے گا اور کوئی بھی یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ وقف کی اراضی کو کوئی آسانی سے حاصل کر لے سکتا ہے یا کوئی یہاں اللیگل کام ہو سکتا ہے.
سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہاں اگر لیگلی کوئی چیز ہے اور لیگل کوئی وہ ہے کہ اللیگل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو ان کو وقف بورڈ تعاون کرے گا, لیکن اللیگل کوئی کام میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے نہ کریں, ورنہ جو بھی قانون کے دائرے میں جو سخت کارروائی ہوتی ہے وہ کی جائے گی. اور یہاں پہ ایک اور ٹوائلٹس کا جو مسئلہ تھا وہ بتایا گیا ہے, تو انشاءاللہ اسٹیمیٹس بنانے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے, انشاءاللہ ایک 8-10 دن میں اس کو بھی منظوری دی جائے گی اور یہاں پہ ٹوائلٹس کا بھی انتظام کیا جائے گا. ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے 10واں تربیتی کیمپ ہائی ٹیک فنکشن ہال مراد نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک منعقد ہونے والے اس کیمپ میں بھی علماء دین مناسک حج و عمرے کے علاوہ حج کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں گے. آچاریہ این جی رنگا ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء نے وائس چانسلر کا علامتی پتلا نظر آتش کیا. بتایا جاتا ہے کہ طلباء یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک خانگی پالی ٹیکنک کالج کو یونیورسٹی میں جگہ دینے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اس موقع پر احتجاجیوں نے زبردست نعرے بازی کی. انجن بولی روڈ پر پہلے بائک اور پھر انڈیکا گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی لاپرواہی سے ایک 7 سالہ کمسن لڑکے کی جان چلی گئی. تفصیلات کے مطابق مصری گنج کا ساکن محمد سمیر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ انجن بولی میں واقع بشیر فنکشن ہال آیا تھا. وہ سڑک عبور کر رہا تھا کہ تیز رفتاری سے بائک چلانے والے نے اسے ٹکر دے دی اور فرار ہو گیا. اس واقعے کے کچھ سیکنڈز میں ہی پیچھے سے آنے والی ایک اور تیز رفتار انڈیکا گاڑی اسے رونتے ہوئے کافی دور تک لے گئی. زخمی سمیر کو دواخانہ منتقلی کے دوران جاں پر نہ ہو سکا. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے بائک اور انڈیکا گاڑی چلانے والوں کی تلاش شروع کر دی ہے. ایکسپریس وے کے پلر نمبر 85 کے پاس ایک خوفناک حادثے میں کار الٹ جانے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے. تفصیلات کے مطابق ہفتے کی الگ صبح یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سکندرآباد کے رہنے والے 35 سالہ سرینیواس کی کار ریمپ سے اترتے وقت دونوں جانب ٹکرا کر الٹ گئی. اس واقعے میں سرینیواس اور ان کے 9 سالہ لڑکے کی برسر موقع موت واقع ہو گئی. مشرباد پولیس نے خاتون کا قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا. اے سی پی چکڑپلی امرکانت ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 24 اگست کو مہتر بستی کے علاقے سے مزدور پیشہ درگیش کو گرفتار کر لیا. انہوں نے بتایا کہ درگیش جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا, اس نے منیکا نامی ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کر کے مہتر بستی میں رہتا تھا. منیکا کو ایک شخص کے ساتھ اس نے بات کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے کردار پر شک کرنے لگا, جو منیکا کی قتل کی وجہ بن گیا. اس نے 12 اگست کی دوپہر منیکا کے ساتھ خوب شراب نوشی کے بعد اس کا قتل کر کے تروپتی فرار ہو گیا. پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے. شمس آباد میں ایک آدھار کارڈ سینٹر سے 2 کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ کے علاوہ دوسرے ساز و سامان کا سرقہ کر لیا گیا. سینٹر کے ذمہ دار راجو نے میڈیا کو بتایا کہ گرام پنچایت کے آفس میں قائم کیے گئے سینٹر میں جمعے کی رات یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ رات 9 بجے شادی کی دعوت میں شرکت کے لیے گیا تھا. 11 بجے شب وہ سینٹر پہنچا تو مذکورہ ساز و سامان غائب تھا. آر جے پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. دلت مسلم اور دلت عیسائیوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ نہ دیے جانے پر لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کا احتجاج. ان طبقات سے انصاف کرنے کا مطالبہ. ریاست کی تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کمیٹی تشکیل دے گی, سونیا گاندھی نے دیا اشارہ. اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کا تناسب دوسرے طبقات سے کم, مرکزی وزیر پلم راجو کا اردو یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب. گنٹور میں وجے لکشمی کی بھوک ہڑتال کو ختم کرا دیا گیا. اتوار سے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کرنے جگن کا فیصلہ. اور انجن بولی میں بائک اور پھر انڈیکا گاڑی کی زد میں آ کر 7 سالہ لڑکا ہلاک, دونوں لاپرواہ ذمہ دار مفرور. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.